بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں عبدالرحمن، جس میں آج آپ سن سکیں گے دنیا سے آنے والی آج کی چند اہم خبریں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی سے آن کر لیں تاکہ ہماری اس طرح کی کوئی بھی لیٹسٹ نیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ تو بڑھتے ہیں خبروں کو جناب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر کو۔ وزیر اعظم عمران خان نے بلوچستان میں ترقیاتی کاموں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بلوچستان وہ صوبہ ہے جس پر آج تک کسی نے صحیح معنوں میں کسی نے توجہ نہیں دی۔ نوکنڈی سے ماشکیل شاہراہ کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ نوکنڈی سے ماشکیل تک پاکستان کا وہ علاقہ جو سب سے دور دراز علاقہ ہے جس کو ہمارا ملک 70 سال سے بھول چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بلوچستان میں کافی گھوم چکا ہوں لیکن اس علاقے میں نہیں گیا۔ بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ بڑا فاصلہ ہے لیکن یہ وہ صوبہ ہے جو اگر سڑکوں سے منسلک ہو جائے اس میں بڑے مواقع ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک میں آج تک کسی نے صحیح معنوں میں توجہ نہیں دی ہے کیونکہ بلوچستان دور ہوتا ہے، پھر بلوچستان کے ووٹ سے وزیر اعظم بنتا نہیں ہے، تو اسی لیے وہ ہی زور لگاتے ہیں جہاں ان کو ووٹ ملتا ہے اور اس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ منصوبہ ہماری اس کوشش کا حصہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ ترقی سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو اوپر لے کر آنا ہے اور جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان پر توجہ دینی ہے تاکہ ان کو مرکزی سطح پر لے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان وہ صوبہ ہے جس پر کسی نے صحیح معنوں میں توجہ نہیں دی، جبکہ بلوچستان میں ترقیاتی کام اور منسلک کرنے سے زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کام وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کیونکہ بلوچستان کے لوگوں کو یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ پاکستان ایک طرف جا رہا ہے اور کوئی بلوچستان کے حالات کا فکر نہیں کرتا۔ شامل کرتے ہیں اس کے بعد اگلی خبر کو۔ حماس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ اگر اگلے ایک یا دو دن میں غزہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی امید ہے۔ رپورٹ کے مطابق حماس کے سیاسی ونگ کے عہدیدار موسیٰ ابو مرزوق نے لبنان کے ٹیلی ویژن چینل کو بتایا کہ جنگ بندی سے متعلق جاری کوششوں کامیاب ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک یا دو دن کے اندر جنگ بندی کی امید ہے اور جنگ بندی باہمی معاہدے کی بنیاد پر ہوگی۔ اسرائیلی پبلک ریڈیو پر جب انٹیلیجنس وزیر ایلی کوہن سے سوال کیا گیا کہ جمعے کے روز سے جنگ بندی کا آغاز ہو جائے گا تو انہوں نے نفی میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح پر یقیناً دباؤ کا سامنا ہے لیکن آپریشن تب ہی ختم ہوگا جب اسرائیلی حکومت فیصلہ کر لے گی کہ اس نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں۔ مصر کے ایک عہدیدار کے مطابق ثالثوں کے مداخلت کے بعد دونوں فریقین نے جنگ بندی کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر زور دیا ہے کہ کشیدگی میں کمی لائی جائے۔ نیتن یاہو نے بدھ کے روز صدر جو بائیڈن کو ٹیلی فون پر بتایا تھا کہ اسرائیل کا مقصد مستقبل میں حماس کو محاذ رائی سے روکنا ہے۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن کے مطابق مشرقی وسط میں قیام امن کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے ٹور وینز لینڈ نے حماس کے رہنما اسماعیلی ہنیہ سے قطر میں ملاقات کی ہے۔ دوسری جانب جرمنی کے وزیر خارجہ ہیکو ماس نے اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے جنگ بندی کا کہا ہے۔ جمعرات کو اسرائیل کے دورے کے دوران جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے آئے ہیں۔ اسرائیل کو وسیع پیمانے پر ہونے والے ناقابل قبول حملوں کے خلاف اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق جمعرات کی صبح اسرائیل نے غزہ پر دباؤ فضائی حملے کیے تھے، تاہم گزشتہ روز کے مقابلے میں حملوں کی تعداد اور شدت میں کمی آئی ہے۔ 10 مئی کو شروع ہونے والے لڑائی کے بعد سے 228 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں جس نے غزہ میں انسانی بحران کھڑا کر دیا ہے۔ اسرائیل کے مطابق غزہ سے ہونے والے فضائی حملوں میں سے اس کے 12 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ شامل کرتے ہیں اس کے بعد اگلی خبر کو۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت اقتصاد نے کہا ہے کہ غیر ملکیوں کو اپنے نام سے مکمل کمپنی قائم کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ 1 جون سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ یہ اقدام امارات میں تجارتی سرگرمیوں میں آسانی پیدا کرنے کی ایک نئی اصلاحی کوشش ہے۔ جمعرات کو اماراتی خبر رساں ادارے وام کے مطابق وزارت اقتصادی نے بیان میں کہا کہ تجارتی کمپنیوں کا نیا اماراتی قانون 1 جون سے نافذ ہوگا۔ اس کی بدولت سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کو اپنی مکمل کمپنیاں قائم کرنے کی اجازت حاصل ہو جائے گی۔ اماراتی وزارت اقتصاد نے بیان میں کہا کہ غیر ملکیوں کو یہ سہولت فراہم کرنے کا مقصد قومی معیشت کو مضبوط کرنا، لچکدار پالیسی کے نظام کو فروغ دینا اور سرمایہ کاری کے ماحول کو عالمی سطح تک لے جانا ہے۔ الامارات الیوم کے مطابق متحدہ عرب امارات غیر ملکی سرمایہ کاروں کو اور کمپنیوں پر پابندی تھی کہ وہ امارات میں اپنی کمپنی کے برانچ کھولتے وقت کسی مقامی شہری کو ڈیلر کی حیثیت سے شریک کریں، تاہم تجارتی کمپنیوں کے قانون میں ترمیم کر کے یہ پابندی اٹھا لی گئی ہے۔ اماراتی وزیر اقتصادی عبداللہ المری نے کہا کہ یہ نیا قانون امارات کو سرمایہ کاری کے انٹرنیشنل فرنٹ کی حیثیت دلانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ شامل کرتے ہیں اس کے بعد اگلی خبر کو۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA نے سابق فوجی افسران اور ان کے اہل خانوں کو مقامی اور غیر ملکی پروازوں پر 15% ڈسکاؤنٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ PIA کے مطابق افواج پاکستان کے سابق افسران کی خدمات کو سراہتے ہوئے یہ سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ترجمان PIA نے اردو نیوز کو بتایا کہ ایئر لائن نے افواج پاکستان کی ملک کے لیے دی گئی قربانیوں اور خدمات کو سراہنے کے لیے خصوصی رعایت دینے کا اعلان کیا ہے۔ دیگر کن شعبوں کو رعایت دی گئی ہے؟ ترجمان PIA کے مطابق ایئر لائن اپنے کمرشل پلان کے مطابق مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو رعایتی ٹکٹ فروخت کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ PIA کے ڈسکاؤنٹ پلان سے صحافی، چیمبر آف کامرس کے ارکان، کارپوریٹ
सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में काम करने वाली चाइनीज कंपनियां नजीब बैंक के क्रेडिट कार्ड रखने वाले सार्फिन मोहम्मद शहरी और 10 साल से कम उम्र के बच्चे इस्तेफादा कर रहे हैं। PIA के टिकट्स पर सहाफ़ियों को 50% डिस्काउंट दिया जाता है, जबकि कारोबारी अफराद जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रुकन हों उन्हें 10% डिस्काउंट दिया जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि मुख्तलिफ कारपोरेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो PIA के साथ मुआहदे करती हैं उन्हें 10% डिस्काउंट फराहम किया जाता है, जबकि पाकिस्तान में काम करने वाली मुख्तलिफ चाइनीज़ कंपनियों ने मुआहदे किए हैं जिसके तहत उन्हें 10% डिस्काउंट फराहम किया जा रहा है। PIA के डिस्काउंट प्लान के मुताबिक मुख्तलिफ नजीब बैंक के साथ मुआहदे किए जा रहे हैं, जिसके तहत इन बैंक के क्रेडिट कार्ड रखने वाले सार्फिन को 20% तक डिस्काउंट फराहम किया जाएगा, जिसमें 10% PIA और 10% रियायती बैंक फराहम करेंगे। इसके अलावा मोहम्मद शहरियों को 15% रियायती नरखों पर टिकट फराहम किए जा रहे हैं। 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को 10% डिस्काउंट दिया जाता है, जबकि 10 साल से कम उम्र बच्चों के टिकट पर भी 25% छूट दी गई है। ख्याल रहे कि इससे कबल माजूर अफराद को भी रियायती नरखों पर टिकट फरोख्त के लिए किए जा रहे थे, जो कि अब ख़त्म कर दिए गए हैं। शामिल करते हैं उसके बाद अगली खबर को। इटली की एक बंदरगाह पर काम करने वाले वर्कर्स ने फ़लस्तीनियों से यकजहती के इजहार के लिए एक बहरी जहाज़ पर असले की खेप लादने से इनकार किया है जो इसराइल भेजा जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली इटली की मरकजी कमर्शियल पोर्ट टेक्सकानी में एक आज़ाद ट्रेड यूनियन की नुमाइंदगी करने वाले कोऑर्डिनेटर गिवानी ने बताया कि हमने फैसला किया कि कह दे कि बहुत हो गया। उन्होंने अरब न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी बंदरगाह पर जब कभी असले की खेप करी जाती है या फिर लोड की जाती है तो हम उसमें मुदाखलत करते हैं। हम मुतलका हकाम से कहते हैं कि इन हथियारों की सप्लाई रोकी जाए, खासतौर पर अगर ये ऐसे इलाकों में भेजे जा रहे हों जहां इनको आम शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इस वक्त फ़लस्तीन में हो रहा है। ट्रेड यूनियन के कोऑर्डिनेटर गिवानी ने का कहना था कि इसके बावजूद भी अगर ये हथियार इस बंदरगाह पर आते हैं तो हम वो सब करते हैं जो मुमकिन हो, जैसे कि इनकी लोडिंग या अनलोडिंग से इनकार कर देना। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इनकी यूनियन हड़ताल का ऐलान भी कर सकती है ताकि इस बंदरगाह से कोई भी ऐसे हथियार आगे ना जा सकें जो आम शहरियों के कत्ल में इस्तेमाल होते हैं। ट्रेड यूनियन के अहदेदार ने बताया कि हथियारों की सप्लाई में अपने काम से इनकार करना उनको महंगा पड़ता है क्योंकि उनकी तनख्वाह का एक हिस्सा काट लिया जाता है, मगर आम शहरियों के कत्ल में मुआवनत को किसी भी किस्म की तनख्वाह से जवाब फराहम नहीं किया जा सकता। बंदरगाह पर काम करने वाले कारकुनों की यूनियन एक रुकन मासीमो मादा ने अरब न्यूज़ को बताया कि हमने इस जहाज़ को लोड करने से इसलिए इनकार किया कि मौत का सामान ले जाने वाला काम नहीं कर सकते। हम नहीं चाहते कि हमें ऐसे हथियारों की फराहमी में मुआवन करा जाए जो गैर मुसल्लह आम शहरियों को कत्ल करते हों, जैसे इस वक्त इसराइल कर रहा है। उनका कहना था कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं कि हथियारों और गोला बारूद की ट्रांसपोर्टेशन में सहूलत फराहम करें जो फ़लस्तीनियों को कत्ल करते हैं, जो सैकड़ों बेगुनाह सिविलियन के कत्ल पर गमज़दा हैं, जिनमें मुतहर बच्चे भी शामिल हैं। बंदरगाह पर काम करने वाली यूनियन ने कारकुनों के लिए आगाही मुहिम का भी आगाज़ किया है ताकि ऐसे जहाज़ों पर हथियार ना लोड किए जाएँ जो जंग से मुतासरा इलाकों की जानिब रवाना हो रहे हों। ट्रेड यूनियन के कोऑर्डिनेटर गिवानी सिराबुल ने कहा कि काम की बहुत अहमियत है, खासतौर पर मौजूदा हालात में जब हम कोरोना की वजह से मुश्किलात और मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, लेकिन ये सब या इससे भी ज़्यादा बदतर सूरत हाल हमारी आंखें इस मामले पर बंद नहीं कर सकती कि फ़लस्तीन में आम शहरियों की कत्ल आम में मुआवन कार बने। शामिल करते हैं उसके बाद अगली खबर को। मशरकी अफगानिस्तान में कबायली मुजाहिदीन ने वो काम कर दिखाया जो तवील अरसे से आलमी लीडर करने से में नाकाम रहे थे और उन्होंने तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मकामी सतह पर जंगबंदी करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक जंग से बुरी तरह मुतासर होने वाले सूबे में ज़िला लुगमान के ज़िला अली नगर में महीनों से जारी अमन के बायस मुकामी किसानों को अपनी फसलें काश्त करने और तलबा को इम्तिहान में बैठने का मौका मिल गया। अली नगर के शहरी जाबर अल-क़वाज़ाई के कहना था कि जंगबंदी कीमती है जिसके अफगानिस्तान में क़याम के लिए दुनिया के ताकतवर ममालिक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं कर सके। कबायली मुजाहिदीन ने मुतालबात पर मुश्तमिल एक खत तैयार किया था जिसको मकामी ज़बान में अरीज़ा कहा जाता है, जिस पर तालिबान और हुकूमत दोनों के दो मकामी और इदारों ने दस्तखत कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक अली नगर में जंगबंदी के आगाज़ से अब तक झड़पों की कोई रिपोर्ट नहीं है, जबकि लुगमान के दीगर इलाकों में शदीद कशीदगी जारी है। दोनों फ्रीकैन के दरमियान होने वाली जंगबंदी 21 जून को ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जंग के दौरान इस तरह का मुआहदा कोई नई बात नहीं है, ताहम एक अहम वक्त में पेशरफ्त हुई है। ख्याल रहे कि अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों के इनखला के बाकायदा ऐलान के बाद हुकूमती फोर्सेज और तालिबान जंगजुओं के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ था। अमेरिका के सरबराही में मगरबी ममालिक और दीगर बाअसर खत्ते के ममालिक ताहाल तालिबान जो अफगान फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाइयाँ रोकने के लिए मादा करने में नाकाम रहे, हालांकि कोशिशें और मुज़ाकरात भी हुए। अली नगर के कबायली रहनुमा कारी नबी सरवर का कहना था कि किसानों को मुसलसल जंग के बायस एक और साल गंदम की काश्त में नुकसान का हामिल होगा। उनका कहना था कि गुज़श्ता बरसों में गंदम के ज़ख़ीरों को जलाया गया था जो बारूद और रॉकेट लॉन्चर समेत दीगर हथियारों के साथ होने वाले मुसल्लह तसादम का नतीजा था। उन्होंने कहा कि किसान अपनी मेहनत का फल लेने की तैयारी करते हैं, जबकि तालिबान और अफगान फोर्सेज की उंगलियां ट्रिगर पर होती हैं और एक दूसरे पर फायर की वजह भी मामूली होती है।
अफगानिस्तान में किसान 22 मई को गंदम की काश्त शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान शमसी साल के तीसरे माह जवाज़ा का पहला दिन है और रवायती तौर पर मुल्क भर में काश्त शुरू हो जाती है। दोनों फ्रीक्वेंसी से रब्ते करने वाले वफद के रुकन हाजी अब्दुल वारिस का कहना था कि जंगबंदी से उन तलबा का नुकसान भी नहीं होगा जिनके इम्तिहान मुलतवी हो रहे थे। शामिल करते हैं उसके बाद अगली खबर को। लाहौर से 2 गुना से भी ज़्यादा बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा बर्फानी तोता अंटार्कटिका की सतह से टूटकर अलग हो गया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक A76 नामी दुनिया का सबसे बड़ा बर्फानी तोता अंटार्कटिका से टूटकर बहिरा बदल में बहने लगा है। ये बर्फानी तोता 4320 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। इसकी लंबाई 106 मील और चौड़ाई 15 मील है। इसके मुकाबले में लाहौर का रकबा 17,072 किलोमीटर है, यानी ये लाहौर से 2 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है। बल्कि ये कराची से भी बड़ा है, जिसका रकबा 3780 किलोमीटर है। ये बर्फानी तोता अंटार्कटिका के रोनी आइस शेल्फ से अलग हुआ और इसे साइंसदानों का दुनिया का सबसे बड़ा तोता करार दिया है। इस तोते को सबसे पहले ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे ने दरियाफ्त किया था। रोनी आइस शेल्फ अंटार्कटिका के इन हिस्सों में से एक है जहाँ बहुत बर्फानी टुकड़े बर्र-ए-आज़म के हुजम से जुड़ते हैं और फिर इर्द गिर्द मौजूद समुद्रों में निकल जाते हैं। इससे कबल ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्विस रिसर्च ग्रुप ने 26 फरवरी को ऐलान किया था कि 490 स्क्वायर मील 1270 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर मुश्तमिल ये बर्फानी तोता बर्र-ए-आज़म से अलग होकर समुद्र में बहने लगा है। इस बर्फानी तोते की एक अलग होने से पहले ही एक बहुत दरार नमूदार हो गई थी, जो बहुत तेज़ी से फैलती गई और 26 जनवरी को इतनी बड़ी हो गई कि तोते के लिए अलग होना मुमकिन हो गया। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे ने फरवरी के वस्त में नॉर्थ रिफ्ट में इस दरार की वीडियो बनाई थी, जिसका इंतजार देखने में गैर हकीकी लगता है और ये बहुत दूर तक फैली हुई नजर आई है। अमूमन बर्फ के बड़े टुकड़ों का सतह से अलग होकर समुद्र में बहना धरती अमल का नतीजा होता है, मगर बर्फानी बर्र-ए-आज़म के कुछ हिस्सों में हालिया बरसों में बर्फ बहुत तेज़ी से अलग हुई है। इसे साइंसदानों मौसमियाती तब्दीलियों से मुंसलिक करार देते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपने घर वालों का, आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। आपकी कीमती वक़्त का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।